أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ہم آج کے سبق میں قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76 اور 77 کی مشق کرتے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا ينظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ با زبر با، لام کھڑی زبر لا، بلا، میم زبر نون من، بلا من، الف زبر وا، اوفا کھڑی زبر فا، اوفا، بلا من اوفا، با زر بی، عین زبر ہا، بی دال زر دی، بی دی ہا کھڑی زر ہی، بی دی، واو زبر تا، وتا زبر تا، وتا، قاف کھڑی زبر قا، واتقا، بلا من اوفا بعہدہ واتقا، فا زبر فا، الف زیر نون ان، فإن نون زبر لام نل، فإن اللام کھڑی زبر لا، فإن اللہ زبر ہا، فإن اللہ، یا پیشیو حاضر باحب یحب، با پیش لام بول، یحب میم پیشتا، متا زبر تا، متا، قاف زیر یاقی، متقین نون زبر نا، متقین، فإن اللہ یحب المتقین، الف زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان اللام زبر لا، ان اللہ، دال زیر یا دی، ان الذین نون زبر نا، ان الذین، یا زبر شین یش، تا زبر تا، یشتا، را پیشوا رو، یشترو نون زبر نا، یشترون، با زر بی، عین زبر ہا، بی دال زیر لام دل، بی دل لام کھڑی زبر لا، بی اللہ حاضر ہی، بی اللہ، ان الذین یشترون بعہد اللہ، واو زبر وا، الف زبر یا، ای و ای، میم زبر الف ما، و ایمان نون زرنی، و ایمانی حاضر میم ہم، و ایمانہم، ثا زبر سا، میم زبر ما، ثما، نون دو زبر نن، ثمنن، قاف زبر کا، لام زیر یا لی، قلیل لام دو زبر لن، قلیلن، الف پیشو لام کھڑی زبر لا، اولا حمزہ زری، اولائی، قاف زبر کا، اولائکا، لام زبر الف لا، خا زبر خا، لا خا، لام زبر الف لا، لا خلا، قاف زبر قا، لا خلاقا، لام زبر لہا پیش ممہم لہم، فا زر لام فیل، الف کھڑی زبر آ، فل آ، خا زر خی، فل آخرہ زبر را، فل آخرہ، تا زر تی، فل آخرتی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، یا پیشو، کاف زبر لام کل، یکل، لام زر لی، یکل میم پیش مو، یکلمو، ہا پیشو، یکلمہو، میم پیش لام مل، یکلمہو مل، لام کھڑی زبر لا، ہا پیشو، ولا یکلمہم اللہ، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، یا زبر نون ین، ضا پیش زو، ینزو، را پیش رو، ینظرو، الف زری، لام زبر یا، لئی، الی حاضر میم ہیم، الیہم، یا زبر وا، یوم، میم زبر لام مل، یوم، القاف زر قی، یا کھڑی زبر یا، قیام، میم زبر ما، قیامت، حاضر تی، قیامتی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، یا پیش یو، زا زبر کاف زک، ولا یزک، کاف زر یا کی، ولا یزکی، حاضر میم ہم، ولا یزکیہم، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، ہا پیش میم ہم، ولہم،
आइन जबर आदाल जबर अलिफ दा अदाबा दो पेशबुन अदाबुन अलिफ जबर अलाम ज़ेरिया ली अलीमिम दो पेशमुन अलीमुन। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि वअयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइक ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। आइए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि वअयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइक ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि वअयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइक ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।